नीलामी होती है चीज़ों की, बोली लगाई जाती है। फ़ी नफ्सी ही नीलामी करना, बोली लगाना, लगवाना चीज़ की ये जायज़ है, लेकिन ये तब नाजायज़ हो जाता है जब इसमें ख़राबियाँ पैदा हो जाएं। मसलन अपने बंदे छोड़ देना, जिनका मकसद बोली लगाकर चीज़ को सिर्फ महंगा करना होता है, चीज़ को ख़रीदना नहीं होता। तो इस तरह की अगर ख़राबियाँ हो जाएंगी तो ये नीलामी वाली जो बै है ये भी नाजायज़ हो जाएगी। नीलामी वाली समझते होंगे ना, बाज़ार में कोई चीज़ कपड़ा वगैरह या जानवर लेके खड़े हो जाना, भी इतने का, दूसरा बोलेगा इतने का नहीं, इतने का नहीं, इतने का नहीं, इतने का नहीं, तो उसमें अपने बंदे भी खड़े किए होते हैं। एक और मसला सुन लें, ये जो मंडियों में नीलामी होती है किसी चीज़ की, बोलियां लगती हैं, ये जो लारी अड्डा वगैरह पर मैंने देखा है मुल्तान में, कपड़ा लेकर आदमी खड़ा हो जाता है, बोली लगती है, शुरू होंगे हाँ जी 20 रुपये पूरा सूट, दूसरा बोलेगा 50, अगला बोलेगा 60, फिर बोलेगा 100, फिर 200, फिर 150। तो यूँ बीच में उनके अपने बंदे छोड़े होते हैं, या फिर बंदे ना भी छोड़े हों, कोई एक बंदा भी इस नीयत से शामिल हो गया कि चलो तमाशा लगाते हैं, रेट बढ़ाता हूँ, लेना तो है नहीं, वैसे बोली मैं भी बोलता हूँ। तो जब ऐसा काम इसके अंदर पाया जाता है तो ये नीलामी वाली बोली बोलकर जो सौदा किया जाता है ये भी जायज़ नहीं, क्योंकि आम तौर पर लोगों के तजर्बे से ये देखने में आती है और सुनने में आता है कि उन्होंने अपने बंदे बीच में छोड़े होते हैं, जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बोली लगाकर चीज़ को महंगा करना और साथ खड़े लोगों को इस बात पर उभारना है, यार उसने अगर 300 लगा दिए तो मुझे 310 लगाना चाहिए। वो 310 लगाएगा तो इधर से एक और बोल पड़ेगा 340। अब जिसने लेना है वो कहेगा यार चलो मुझे 10 और बढ़ाने चाहिए। तो यूँ उभारने के लिए चीज़ का रेट लगाना और उसको ख़रीदना मकसूद ना हो, रेट बढ़ाने और दूसरों को उभारने के लिए उसकी बोली लगाई जाए तो वो बै भी नाजायज़ हो जाती है, वो जायज़ बोलिए नहीं है। इसी तरह एक चोरी के माल का मसला भी सुन लें। चोरी के माल की दो सूरतें हैं, चोरी का मोटरसाइकिल है, चोरी की गाड़ी है, चोरी की कोई चीज़ है, तो अब उसको बेचना है, उसने वो गया दुकानदार के पास, मैंने ये चीज़ बेचनी है। अब दुकानदार को अगर पता है कि ये माल चोरी का है तो उसके लिए लेना हराम है, उसको ख़रीदना हराम है। अगर ख़रीद लिया है तो उनकी बै नहीं हुई, उसको वापस कर देना फ़र्ज़ है, उसको दे भाई ये चोरी का माल है मैं नहीं लेता। ये तो है तब जब यकीन हो कि ये माल किस चीज़ का है, चोरी का है। अगर यकीन ना हो, शक हो, तो फिर भी उससे नहीं लेनी, वो चीज़ लेनी हराम है। आपके पास कोई करीना है, मसलन अनपढ़ बंदा था, फौत हो गया, आगे उसकी औलाद भी अनपढ़ है और उनके ख़ानदान में कोई हाफिज़, कोई कारी, कोई आलिम भी नहीं गुज़रा, और वो किताबों की दुकान पे चला जाए और उसने अपने हाथ में बुखारी शरीफ अरबी वाली उठाई हो, कुरान की अरबी वाली तफसीरें उसने उठाई हो, कहे जी मैं बेचने आया हूँ, तो आगे से पूछेगा भाई तूने कहाँ से ली, वो अगर कहेगे मेरी हैं तो अक्ल क्या कहती है, ये तो चिट्टा अनपढ़ है, इसको तो उर्दू नहीं आती, तो अरबी की किताबें कहाँ से लेगा। कहे कि ये अब्बा हुजूर की हैं, अब्बा हुजूर भी जट आदमी थे, उनको तो उर्दू मुश्किल से पढ़नी आती, तो वो अरबी कहाँ से पढ़ेंगे। इसका मतलब है बंदे का अपना माइंड कहेगा कि कोई ना कोई डंडी मार रहा है, लगता है इसने किताबें कहीं से चोरी की हैं और ये इनको बेचने आ गया है। इसी तरह अगर बिल्कुल दरमियाना आदमी है और वो कहीं जाकर, यानी उसकी पसली है ही नहीं कि वो लैंड क्रूज़र ख़रीद सके, प्राडो ख़रीद सके, अब वो गुज्जर खड्डा मुल्तान चोरी की चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त का जो सेंटर है वहाँ चला जाए कि मैंने ये चीज़ बेचनी, अगला बंदा उसको जानता पहचानता ही, आ रही तो इतने जोगा है ही नहीं, तो ये गाड़ी का कहाँ से मालिक हो सकता है। तो शक पड़ गया ना,
جب شک پڑ جائے کہ یہ چیز چوری کی ہے اب بھی اس کو خریدنا ناجائز ہے، یا پھر اس کو شک بھی نہیں پڑا، پتہ بھی نہیں تھا، اس نے سمجھا واقعی یہ چیز اس کی اپنی ہے، دکاندار نے وہ چیز خرید لی، خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ چیز چوری کی ہے، تب بھی اس کو بلائے گا، اسے کہے گا اٹھا اپنی چیز، میرے پیسے واپس دے۔ یعنی کہ چوری کی چیز خریدنے کی شریعت میں اجازت، اس نے تو ڈنڈی مار لی ہے نا، چوری کر لی ہے، لیکن آگے سے دکانداروں کو، تاجروں کو شرع کا حکم یہ ہے کہ چوری کا مال تم نے خریدنا نہیں۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، 5 منٹ میں کہتے ہیں گاڑی کی شکل چینج، بس ایک مرتبہ کار نئی ہو، بے شک 2023 کا ماڈل ہو، وہ وہاں پر گھسنے کی دیر ہے، 5-10 منٹ میں اس کی شکل ہی تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ کوئی نہ نہیں کرتا، پرزہ کر کے الگ کر کے رکھ دیں گے، یا پھر ڈالیں گے وہ گراریوں والی مشین میں، اس کو ردی بنا کے ٹین کی قیمت پر، اس کو کباڑ کی قیمت میں اس کو بیچ دیں گے، تو یہ بھی تو حرام ہے نا، ناجائز ہے۔ تو یہ جو چوری کا مال ہے اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی، ملتان میں میں ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، میرے پاس یہی تھی موٹر سائیکل جو پرائڈر ہے میرے پاس، میں نے نئی خریدی ہوئی تھی، تو میں جا رہا تھا تو ایک مولوی صاحب موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، وہ میرے پاس آ کر رکے، کہتے ہیں کتنے کی لی ہے؟ میں نے کہا ویسے تو 86,000 کی، میں نے یہ قسطوں پر لی ہے تو 1,03,000 کی پڑی ہے مجھے۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے یہ لی ہے 16 ماڈل ہے، 1 سال پرانی ہے۔ میں نے کہا جی کتنے سے لی ہے؟ پتہ نہیں انہوں نے 35 کہا یا 30,000 کا۔ میں نے کہا ہیں اتنی سستی؟ کہتے ہیں گجر کھڈے سے لی ہے، وہاں چوری کا مال ہوتا ہے۔ تو اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب آپ کے لیے مسئلہ جائز ہو گیا؟ تو یہ چوری کا مال مولوی خریدے تو بھی ناجائز ہے، عوام میں سے کوئی خریدے اس کے لیے بھی ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید اسی پر درس ہوں گے کچھ، کہ یہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ناجائز کاروبار ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اور آپ سب لازمی شرکت کیا کریں اور بیٹھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک